समस्त मो नमस्कार जय जगन्नाथ मु स्वागत करछे आईएसबीआर ओडिया ब्लॉग को आमे एतिकी ठाकुर पाखरे प्रार्थना करछे आपण माने बहुत भले थांतु खुशी थांतु आमे तो एमती भले अच्छु आपण माने तो देखुथिबे हम वीडियो माध्यम रे हमकु एबे चलंतु देखिबा आयुष रे गोटे छोट अभिनय स्कूल रे गोटे अभिनय करथला आपण माने चलंतु देखिबे तांको अभिनय केमिति लागुची आयुष वीडियो देखिए जदि आपण मानक भल लगे ताले निहाती जनइबे कमेंट माध्यम एबे चलन देखिबा तांकर छोट अभिनयटी केमती करिसंती अभिनयटा केमती हेची आपण मान जल्दी जल्दी चलंतु देखिबा गोटे छोट अभिनय आयुष एबे स्कूल रे गोटे फंक्शन थिला आयुष जतरा छोट अभिनयटे करची माँ विषय को लेकिन गोटे आमे साउंड छाड़ी पारनु कहीं कि ना आम यूट्यूब तरफ कॉपीराइट आसूची से लगी बिना साउंड रे आमे छाड़ीचु माने बिना गीत रे आमे छाड़ीचु आपण माने एही बिना गीतर अभिनयटी देखंतु आयुष बहुत निखुण अभिनय करछंती देखंतु बहुत सुंदर भी अभिनय करछंती मते तो भल लागुची आपण मानु केमती लागुची आपण माने निहाती जणैबे कमेंट माध्यम रे एटा होची माँ माने माँ को लेकिन गोटे आधारित होईची ए वीडियोटी देखंतु अभिनयटी आपण मानु केमती लागुची स्कूल तो फंक्शन थिला बोली आयुष वीडियोटी करथिले अभिनयटी आपण मान जाई जल्दी जल्दी जाई देखंतु वीडियोटी सेतिलागी तो आमे छाड़ी पारनु कारण म्यूजिक दे पारनु आमे यूट्यूब रे गोटे माने आसीबो कॉपीराइट आसीबो बिना साउंड रे आमे छाड़ीचु देखंतु बहुत सुंदर भागरे अभिनयटी करूची आयुष देखंतु बहुत जोर भी ताली भी होता आयुष पैंका अभिनयटे पैंका देखो स्कूल तरफ रू जो पढ़ला बेले माने आंठू भी छिंडी जाइए माने जो पढ़िले आंठू भी छिंडी जाइए आयुषर आज तो स्कूल जाइए आयुष आपण मैंने देखिपारे आसिले आंठू भी केमती छिंडी जाइए माने घा होती आई वीडियोटा तो ये रहा तापर आउ गोटे वीडियो स्टार्ट है देखो यहाँ हूँ से माटी माँ गीतटा माने माटी माँ को लेकिन गोटे गीतटे होता बहुत सुंदर भी नाचिंट आयुष देखूँ केमती नाचिंट साउंड आसते आपण मानक भल लगी था देखापी टे देखूँ साउंड तो आसबनी कारण आमर अच्छी हूँ कॉपीराइट पड़ यूट्यूब से लगी एमती टिके अभिनय आयुष देखूँ केमती लगुच आपण मैंने निहाती कमेंट माध्यम जनइबे वीडियोटी जदि आपण मानक भल लगी थाए ताले निहाती लाइक कमेंट शेयर करेंगे वीडियोटी को आम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करने को जमार भी भूलें देखो बहुत सुंदर भाग अभिनय करते म्यूजिक थे आपण मैंने टिके माने शुणा को बहुत सुंदर लगी था आपण मानक टिके देखो आयुष गामुछाटा जो एमती पड़ी कांधे पकई ना से खसी जाऊँगी बारंबार माने उठाऊँ गामुछाटी माने सी भी कहले ना निजे भी गेटअप नहीं से गीतर ही निजे ही बाछी गीत तापर निजे ही माने मुंडरे भी जमी गामुछा बंधा है मुंडरे बांधी गामुछा कांधरे पकई गंजी माने धोती जो पिंधि सी निजे चॉइस करछंती माने यही गीत को यही माने पिंधिले यही जिनसटा पिंधिले भल लगे म्यूजिकटा थी आपण मैंने भल लगी था देखापा देखो बहुत सुंदर भाग भी नाचुंट तो कौन मैं तो आसबनी माने कॉपीराइट आसो हर बोले से लगे बिना साउंड रे दिखाई बहुत सुंदर भाग भी अभिनय कर देखु आयुष बहुत सुंदर लगुच आपण मानू केमती लगे आपण मैंने निहाती जनइबे आपण मैंने तो देखुं आपण मान फ्रेंड मान पाखु निहाती शेयर करेंगे वीडियोटी है देखिले तो छोट अभिनयटा आयुषंकर तो मम्मी एबे तैयार देबे एठी सब कटाकटी होगी तू लेस लगे दीजिए आठ लेस थुआई मम्मी गोटे कोबी भी काटे लगी पड़ी पत्र कोबी मैं आज रात कौन पत्र कोबी हम रोसे ए पत्र कोबी कटाई जो रात तरकारी हम अटा जो कटाई ना हाँ तोर भी देह भल नहीं तब तो कोबी गोटा हो मम्मी थंडा ज्वर हो मत आसगनी कहला कहलु दाना दिया माछ दाना देखी ये छोटे छोटे दाना ना
ଏ ଛୋଟ ଦାନା ତାଦେହରେ ଦେଖାଉନି କ୍ୟାମେରାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦାନା ତାଦେହରେ ହଁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଖଣ୍ଡ ଅଛି ଆଉ ଏପଟେ ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଘର ଭିତରେ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଏଠି ଖେଳ ହେଉଛି ରାତିରେ ଖେଳ ହେଉଛି ନା କ'ଣ ସବୁ ତିଆରି ଥିଲ ବା କୋଉଠି ଦେଖେ ଡିଜେ ଗାଡ଼ି ତିଆରି କରୁଛ ଓହୋ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଆଣିକି ଲଗେଇଛ ନା କେତେଟା ଯୋଡ଼େ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ନା ଯୋଡ଼େ 3ଟା ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇଛ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ चलो अभी जल्दी जल्दी देखिए ଏବେ मम्मी ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି ଏଠି मम्मी କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏଠି ଏବେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଲିଛି ନା ତେବେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏବେ ଭଜା ଚାଲିଛି ପୁରା ଚୋପା ଏବେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଛଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଓହୋ ଖାଇବାକୁ ଗୋଟେ ମଜା ଲାଗିବ ଗୋଟେ ନା ପୁରା ମାଂସ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହଁ ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ପିସ୍ଟେ ମାଛ ପିସ୍ଟା ପଡ଼ିଛି ସେ ମାଛ ପିସ୍ଟା କିଏ ଖାଇବ ମୁଁ ଖାଇବି ସେଠି ଗୋଟେ ମାଛ ପିସ୍ଟି ବି ତା ଦେହରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସବୁ ଭଜା ହେଉଛି ଦ୍ୱିପହର ଆଜି ଖିଆ ହେବ ସେଠି ରହିଲା ଆଉ ହଁ ଖାଇଦେବା ତ ଏବେ ଆୟୁଷ ଏବେ ଏଠି ଖାଉଛି ଏବେ ତ ହାତ ଖରାପ ବୋଲି ମମି ଏବେ ତାକୁ ଖୁଆଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଭାତ ଆଉ ମାଛ ଏବେ ଖାଉଛି ଆଉ ଏପଟେ ବାବା ତ ଖାଉନ୍ତି ସେ ଭାତ ମାଛ ଭଜା ହଁ ତ ଦେଖି ହାତ କ'ଣ ହେଇଛି କେଡ଼େ ବଡ଼ ଆଉ ଫୁଲିଗଲାଣି କ'ଣ ସେ ପୁରା ଫୋଟକା ଭଳିଆ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି ତେବେ ଦେଖିବ ତ ମମି ଏବେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏବେ ପୁରା କାମରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ଏବେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କଟା ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ଡ୍ୟୁଟି ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି କଟା ହେଇଛି ହେଉଛି ଗାଜର ଆଳୁ ସାରୁ ପଡ଼ିକି ସେ କଖାରୁ ଡାଲମା ହବ ସେ ଆଉ ଏଠି କଦଳୀ କଟା ହେଉଛି ନା ଭଜା ହବ ଇଏ ଭଜା ହବ କଦଳୀ ଆଳୁ ଯୋଡ଼େ ଭାଜି ଦେଇଛି ହଁ ଆଉ କଦଳୀ ଯୋଡ଼େ ଭଜା ହେଲେ ଖାଇବ ଓହୋ ତ ଏଇ ସବୁ ଡାଲମା ହବ ଆଉ ସେ କଦଳୀ ଭଜା ହବ ଆଉ ଏପଟେ ଆୟୁଷ ଏପଟେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ସେପଟେ କେଉଁଠି ଓହୋ ଇଏ ଆଉ 3ଟା ନା ସେ ସବୁ ଦାଣ୍ଡ ଆଉ ଏଠି ତ ମମି ଏବେ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ରୋଷେଇ ସରିଲାଣି ନା ହେଉଛି ଡାଲମା ବସୁଛି ଅରୁଆ ଭାତ ହେଇଗଲାଣି ଡାଲମା କରିଛି ଯେ ଆଜି ମୁଗ ଡାଲି ପକେଇଛି ମୁଗ ହରଡ଼ ମିଶା ହେଇକି ଡାଲି ଆଜି ମୁଗ ହେଇଥିଲା ତ ଏଇଠି ଏଠି ଡାଲମା ଏବେ ବସି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ମୁଗ ଡାଲି ପଡ଼ିଛି ହବନି ଖାଇବନି ହଁ ହବ ମୁଗ ଆଉ ହରଡ଼ ମିଶାଇକି ଡାଲମାଟା ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ବୋଉଙ୍କର ତ ମାନେ କାଶ ହେଉଛି ଯେ ମାନେ ଏତେ ଜୋରେ କାଶ ହେଉଛି ସେ କାଶି କାଶି ବି ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ବି ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ଏତେ ଜୋରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ମାନେ ଏମିତି ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି ଦେହ ଖରାପ ମାନେ ଥର ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି ବହୁତ ବି ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି ବୋଉଙ୍କର ବି କାଶ ହେଉଛି ସେ ବି କମୁନି ନା ତାଙ୍କର ବି କାଶ ହେଲା ଲାଗିକି ରହିଲା ସେମିତି ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ଭଲ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର କେତେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇକା ତାଙ୍କର ଭଲ ହେଲା ପୁଣି ତାଙ୍କର ଗଲା ବୋଉଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ତାପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥଣ୍ଡା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ଖାଇବା ଚାଲ ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଖାଇବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକିବି ଖାଇବେ ସେମାନେ ବି ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ବଡ଼ ବୋଉ ତ ଶୋଇନି ସେ ତ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ତାର ଯେହେତୁ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ସିଏ ଶୋଇନି ଆଉ ସାନ ତ ତାର ତ ମାନେ ନିଦ ତାକୁ ହେଇଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ 8ଟା ବାଜିଲା ମାତ୍ରେ ତାର ନିଦ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଅଳ୍ପ କରିଦେବ ତାପରେ ଏଥିରୁ ଶୋଇବ ତା ତ ମନକୁ ଯଦି ନିଦ ଲାଗିଲେ ସେ ବସିଥିବ ପଢ଼ୁଥିବ ମାନେ ବଡ଼ ଆଜି ପଢ଼ୁଥିଲା ଆଜି ଗୋଟେ ମାନେ ପାଞ୍ଚଣ ମୋତେ କହିଲା ମମି ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚଣ ଦେଲି ହଁ ମାନେ ମାଡ଼ ହେଲା ତା ହାତକୁ ତା ହାତ ଯେଉଁ ଘା ହେଇଯାଇନି କି ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ସେ ହାତରେ ବାଜିଗଲା ଆଉ ତାର କେତେ କାନ୍ଦିଲା ମୋ ପୁଅ ତାପରେ ଏଥିରୁ ଶୋଇଛି ଯାଉଛି ଆମେ ଡାକିବି ପୁଅ ରିମାକୁ ଆଉ ରାତି ବି 8ଟା ରାତି ହେଲାଣି 8ଟା ହେଲେ ଆମର ଅଧିକ ରାତି ହୁଏ ଆଉ ଆଜି ଯେହେତୁ ଦିନରୁ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର କରିଦେଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁକା ଆଉ ସେଥିଲାଗି ହଁ ମେଳନ ବୁଲିକି ଆସିଲି ହେରି ଆଉ ଆସିକି ସିଆଡ଼ୁ ଶୀଘ୍ର କ'ଣ କରିଦେଲି ଖାଇବାକୁ ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଖାଇବୁ ଆଉ ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏବେ ମମି କ'ଣ କରୁଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏବେ ମାଛ ଏବେ ଭଜା ଚାଲିଛି ଏଇଟା କେଉଁ ମାଛ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ମୁଢ଼ି
ଓହୋ ସେଥିରେ କଣ୍ଟା ନଥାଏ ମାଛରେ ବୋଧେ? ନା ବେଶୀ କଣ୍ଟା ନଥାଏ। ବେଶୀ କଣ୍ଟା ନଥାଏ ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା ଖାଇପାରିବେ ଅଧିକ ଆଉ। ଆମର କଣ୍ଟା ନଥାଏ ବେଶୀ। ତାର କାତି କଣ୍ଟା ଯେମିତି ଥାଏ ହଁ ସେଥିରେ ନାହିଁ। ଓହୋ ୟାର କାତି ଏବେ ବାହାରି ପଡୁଛି ଭଜା ସମୟରେ ୟାର କାତି ବାହାରି ଗରମରେ ପଡୁଛି। ପକେଇଲେ ଯାଇକି କାଟି ବାହାରିବ। ହଁ ସେମିତି ଛଡ଼େଇବ ଯେ ସେମିତି ମୁହଁଟା ଛଡ଼େଇବନି ତେଲ ଯାକ ପକେଇ ଦେଇକି ସେ କାଟି ଛଡ଼େଇ କେତେ କାଟି ବାହାରିଲା। ଆଉ ବିଲେଇଟାକୁ ଦେଇଥିଲି ନା ଖାଇଦେଲା। ଭାତ ଗାଳିଦେଲି ତ ଭାତ ହେଇନି ମାଛ ଭାଜିବା କ'ଣ ତରକାରୀ ହବ କ'ଣ ଏତେ ମାଛ ଭଜା ହେଇଛି ନା? ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବା।